chalet. Let's see. Yeah, I got shit to do, yeah, I'm always on the move. If you get in my way, you'll catch a 1 and 2. Got a clear view, penthouse vision mood. To the top, I'm gon' pop, you gon' see me soon. गाइस ये मेरे बैक साइड पे सूफ़ी का स्टॉल है, सूफ़ी वालों का। तो ये सूफ़ी वाले, ये यहाँ का हमारे पाकिस्तान का सबसे बेस्ट, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सबसे बेस्ट ये घी है, ठीक है। तो ऑयल है, ऑयल भी घी भी ये यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही बेस्ट है। तो इन्होंने एक अपना स्टॉल लगाया हुआ है ये जश्न बहारा में ही। तो अगर आप इधर से ख़रीदना भी चाहते हैं तो आपको ये कुछ डिस्काउंट्स में यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू। Another banger. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it put in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me no, 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 oh, 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 oh. You gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like oh, 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 oh. Shawty gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. ये यहाँ पे टीपी रेट के ऊपर हम सेल कर रहे हैं। अच्छा। सूफी कुकिंग ऑयल के स्टॉल के ऊपर हम जो प्रिंट प्राइस है उसके ऊपर 100 रुपीज़ लेस दे रहे हैं हम। अच्छा। ये 3380 प्रिंट है और इसके ऊपर हम 100 रुपये लेस करके 3280 में दे रहे हैं। सही है। ये 5 लीटर के ऊपर हम ये हमारी ऑफर चल रही है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।